ngayon. So, kasi birthday ni Boss Bob. So, yan, Boss Bob, happy birthday talaga. Happy birthday, Boss Bob. Sana bigyan ka pa ka ng marami pang birthday ng Panginoon. Saka, marami pang blessing darating sa iyo. At saka, more career pa. Yan, career pa sa iyo. So, salamat talaga, Boss Bob. Saka, happy birthday. Happy birthday, happy birthday. Ayun, enjoy your birthday, Boss Bob. Ha? Di. Okay, normal na kasi agad po. Good morning mga kalabas. So, another day, another vlog. Good morning love. Okay. So, yun ay, so, tuloy mo natin sa pagbibinta ng isda kasi yung dilis at kahapon hindi naubos. So, ngayon ay, tuloy natin sa pagbinta kasi may okasyon ngayon. So, kasi birthday ni Boss Bob. So, yan, Boss Bob, happy birthday talaga. Happy birthday, Boss Bob. Sana bigyan ka pa ka ng marami pang birthday ng Panginoon. Saka, marami pang blessing darating sa iyo. At saka, more career pa. Yan, career pa sa iyo. So, salamat talaga, Boss Bob. Saka, happy birthday. Happy birthday, happy birthday. Ayun, enjoy your birthday, Boss Bob. Ayun. So, yun guys. So, papunta na tayo. Maglako muna tayo ng isda. Saka, kasi, pumunta kami sa, sa bayan kasi may pinagawa kami. At saka, magbili din kami sa susutin sa anak namin sa graduation bukas. So, yun. At sa mga din, punta rin kami doon sa amin, sa kila mama at sa papa kasi may celebration din doon, kunting celebration para kay Boss Pablo. Ayun. So, let's go. Kalabas, samahan niyo ako. Let's go. Guys, samahan ako sa paglalako ngayong umaga. Let's go. Wala ay maubos to guys. Let's go. Kinalabasan nga pure bulinaw. Kinalabasan nga pure bulinaw. Kinalabasan kayo nga pure bulinaw. Kinalabasan nga pure bulinaw. Kinalabasan nga pure bulinaw. Kinalabasan tayo nga pure bulinaw. Kinalabasan nga pure bulinaw. Kinalabasan nga pure bulinaw. Kinalabasan kayo nga pure bulinaw. Kinalabasan nga pure bulinaw. Nandali ko. Bulinaw. Kinalabasan kayo nga pure bulinaw. Kinalabasan nga pure bulinaw. Kinalabasan nga pure bulinaw. Bila pa yan ako? Bulinaw. Kinalabasan kayo nga pure bulinaw. Kinalabasan nga pure bulinaw. Kinalabasan nga pure bulinaw.
Hoy. Dengar kau nyara. Bulinaw, 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 kinalabasan kayo nga pure bulinaw, 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 kinalabasan nga pure bulinaw. Bulinaw, bulinaw, kinalabasan nga pure bulinaw, bulinaw, bulinaw. Bulinaw, 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 kinalabasan kayo nga pure bulinaw, 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 kinalabasan nga pure bulinaw. Bulinaw, bulinaw, kinalabasan nga pure bulinaw, bulinaw, bulinaw. Bulinaw, 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 kinalabasan kayo nga pure bulinaw, 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 kinalabasan nga pure bulinaw. Bulinaw, bulinaw, kinalabasan nga pure bulinaw, bulinaw, bulinaw. 150 ko. Bulinaw, 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 Ya. kinalabasan Mare, wa. kayo nga pure bulinaw, 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 kinalabasan nga pure bulinaw. Bulinaw, bulinaw, kinalabasan nga pure bulinaw, bulinaw, bulinaw. Bulinaw, 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 kinalabasan kayo nga pure bulinaw, 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 kinalabasan nga pure bulinaw. Bulinaw, bulinaw, kinalabasan nga pure bulinaw, bulinaw, bulinaw. Bulinaw, 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 kinalabasan kayo nga pure bulinaw, 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 kinalabasan nga pure bulinaw. Bulinaw, bulinaw, kinalabasan nga pure bulinaw, bulinaw, bulinaw. Bulinaw, 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 kinalabasan kayo nga pure bulinaw, 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 kinalabasan nga pure bulinaw. Bulinaw, bulinaw, kinalabasan nga pure bulinaw, bulinaw, Ako. bulinaw. Kilaw, kilaw. Kilaw gunon. Dapat ko. Pwede na. Ada singkor man. Yo, isiminta ni mo dai. Sayo mo makaun-un ba? Bulinaw, 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 kinalabasan kayo nga pure bulinaw, 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 kinalabasan nga pure bulinaw. Bulinaw, bulinaw, kinalabasan nga pure bulinaw, bulinaw, bulinaw. Bulinaw, 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 kinalabasan kayo nga pure bulinaw, 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 kinalabasan nga 50, ah. bulinaw. Bulinaw, bulinaw, Thank you. kinalabasan nga pure bulinaw, bulinaw, bulinaw. Bulinaw, 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 kinalabasan kayo nga pure bulinaw, 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 kinalabasan nga pure bulinaw. Bulinaw, bulinaw, kinalabasan nga pure bulinaw, bulinaw, bulinaw. Bulinaw, 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 kinalabasan kayo nga pure bulinaw, 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 kinalabasan nga pure bulinaw. Bulinaw, bulinaw, kinalabasan nga pure bulinaw, bulinaw, bulinaw.
kinalabasan kayo nga pure bulinaw, 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 kinalabasan nga pure bulinaw, 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 kinalabasan nga pure bulinaw, bulinaw, bulinaw. Bulinaw, bulinaw, 140 kilo, ma'am. kinalabasan kayo nga 140. pure bulinaw, 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 Bulinaw dagko. kinalabasan nga pure bulinaw, Dawa. bulinaw, bulinaw, kinalabasan nga Tungare mo ha. Yo. bulinaw, bulinaw. Sino mo tangkoro balik 100 3/4. Kaya 105 ba ng 3/4 pangayula ka ng 5 para di bungking. Ay, sa hara man niya? Isahaw lang. Ay, makinilaw na lang po ginano. Ah, sige, lamin Pila mo. tanan? 140 ra. Sige kasi siyo ma'am ha. Kinalabasan kayo wa pure bulinaw, 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 kinalabasan na pure bulinaw, 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 kinalabasan na pure bulinaw, bulinaw, bulinaw. At baka sakali. Bulinaw, 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 kinalabasan kayo wa pure bulinaw, 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 kinalabasan na pure bulinaw, 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 kinalabasan na pure bulinaw, bulinaw, bulinaw. Bulinaw, 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 kinalabasan kayo nga pure bulinaw, 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 kinalabasan nga pure bulinaw, 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 kinalabasan nga pure bulinaw, bulinaw, bulinaw. Bulinaw, 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 kinalabasan kayo nga pure bulinaw, 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 kinalabasan nga pure bulinaw, 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 kinalabasan nga pure bulinaw, bulinaw, bulinaw. Bulinaw, 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 kinalabasan kayo nga pure bulinaw, 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 kinalabasan nga pure bulinaw, 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 kinalabasan nga pure bulinaw, bulinaw, bulinaw. Bulinaw, 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 kinalabasan kayo nga pure bulinaw, 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 kinalabasan nga pure bulinaw, 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 kinalabasan nga pure bulinaw, bulinaw, bulinaw. At baka sakali. Bulinaw, 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 kinalabasan kayo nga pure bulinaw, 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 kinalabasan nga pure bulinaw, 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 kinalabasan nga pure bulinaw, bulinaw. Sinsiyot sa diyan. Salamat ma. Salamat. Thank you. Bulinaw, 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 kinalabasan kayo nga pure bulinaw, 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 kinalabasan nga pure bulinaw, 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 kinalabasan nga pure bulinaw, bulinaw, bulinaw. Bulinaw, 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 kinalabasan kayo nga pure bulinaw, 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 kinalabasan nga pure bulinaw, 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 kinalabasan nga pure bulinaw, bulinaw, bulinaw. Bulinaw, 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 kinalabasan kayo nga pure bulinaw, 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 kinalabasan nga pure bulinaw, 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 kinalabasan nga pure bulinaw, bulinaw, bulinaw. Bulinaw, 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 kinalabasan kayo nga pure bulinaw, 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 kinalabasan nga pure bulinaw, 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 kinalabasan nga pure bulinaw, bulinaw, bulinaw. Bulinaw, 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 kinalabasan kayo nga pure bulinaw, 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 kinalabasan nga pure bulinaw, 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 kinalabasan nga pure bulinaw, bulinaw, bulinaw. Bulinaw, 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 kinalabasan kayo nga pure bulinaw, 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 kinalabasan nga pure bulinaw, 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 kinalabasan nga pure bulinaw, bulinaw, bulinaw. Bulinaw, 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 kinalabasan kayo nga pure bulinaw, 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 kinalabasan nga pure bulinaw, 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 kinalabasan nga pure bulinaw, bulinaw, bulinaw.
Bulinaw, kinalabasan kayo nga pure bulinaw, kinalabasan nga pure bulinaw, kinalabasan nga pure bulinaw. Bulinaw, kinalabasan kayo nga pure bulinaw, kinalabasan nga pure bulinaw, kinalabasan nga pure bulinaw. Bulinaw, kinalabasan kayo nga pure bulinaw, kinalabasan nga pure bulinaw, kinalabasan nga pure bulinaw. Standby mo tayo dito mga kalabas ng ilang minuto para baka maibibili sa ito. Ito ay Barangay Villanueva. Bulinaw. Kinalabasan nga pure bulinaw, kinalabasan nga pure bulinaw. Bulinaw, kinalabasan kayo nga pure bulinaw, kinalabasan nga pure bulinaw, kinalabasan nga pure bulinaw. Bulinaw, kinalabasan kayo nga pure bulinaw, kinalabasan nga pure bulinaw, kinalabasan nga pure bulinaw. Bulinaw, kinalabasan kayo nga pure bulinaw, kinalabasan nga pure bulinaw, Bulinaw dagko. 140. Bulinaw, kinalabasan kayo nga pure bulinaw, kinalabasan nga pure bulinaw, kinalabasan nga pure bulinaw. Bulinaw, kinalabasan kayo nga pure bulinaw, kinalabasan nga pure bulinaw, kinalabasan nga pure bulinaw. Si Quintara, ma'am. Si Quintara. Ito nga. Bulinaw, kinalabasan kayo nga pure bulinaw, kinalabasan nga pure bulinaw, kinalabasan nga pure bulinaw. Bulinaw, kinalabasan kayo nga pure bulinaw, kinalabasan nga pure bulinaw. Ang lapan ng kapalayan dito guys. Oh. Lapan ng mga kapalayan. Ang ganda ng sunset, di ba? Ayun, oh. So, napakaganda. Kasi pag ganito, anihan na dito. Tapos ang iba, gano'n na, nagtanim na naman ulit. So, masagana ang ani nito ngayon na taon. Napakasagana ang ani. Kaswerte yung malaming mga mga kapalayan. Pila, ma'am? Tunga ra. Kinalabasan nga pure bulinaw, kinalabasan nga pure bulinaw. Bulinaw, kinalabasan kayo nga pure bulinaw, Salamat, ma. kinalabasan nga pure bulinaw, kinalabasan nga pure bulinaw. Bulinaw, kinalabasan kayo nga pure bulinaw, kinalabasan nga pure bulinaw, kinalabasan nga pure bulinaw. Bulinaw, kinalabasan kayo nga pure bulinaw, kinalabasan nga pure bulinaw, kinalabasan nga pure bulinaw. Adyo itong garong panahon na. Kapit sa ubuhan, ila si Lore, kailangan kayo Lore, Lore, Corpus. Corpus. Tuloy ko bukas awa pa yan eh, ito kami ko. Ah! Ano dyan? Nag-vlog lagi ko na sigo. Vlog ko, tuloy.
Bulinaw, kinalabasan kayo nga pure. Yeah, guys. Bulinaw, kinalabasan nga pure. Bulinaw, kinalabasan nga pure. Bulinaw. Bulinaw, kinalabasan kayo nga pure. Bulinaw, kinalabasan nga pure. Bulinaw, kinalabasan nga pure. Bulinaw. Bulinaw, kinalabasan kayo So ayun mga kalabas, malapit na maubos ang bulinaw natin. Malapit na maubos mga kalabas ang bulinaw natin. So pauwi na tayo. Dadaan muna ako sa one. Magpagupit na siguro ako ng buhok ko kasi mataas na yung buhok ko ba. Bulinaw, kinalabasan kayo nga Ito, magkumara, mga kalabas. Kinalabasan nga pure. Bulinaw, kinalabasan nga pure. Bulinaw. Dagko bulinaw tayo, lami unon dagko. 140 ang kilo. Kinalabasan kayo nga pure. Bulinaw. Dagko lagi, lami kayo kay dagko. Alam mo ha? Diyan mo. Ini mo tang kururo sa gatos, ang sa gatos kay 105 ang 3/4 man 105. Si tinta yung kwarta. Karga. Tunga, kilaw. Oh, lami kay bulinaw tay. Di ka magmahay kay masugo na. Gani nga bulinaw tay, masugo na. Tay. Bunga. Di ka. Ikaw nagdagko day. Di ka ganang masugo na. Lami kinunon ka din mga di na madugmo kun unon. So ayan guys, malapit na maubos yung ano natin guys, bulinaw guys. So baka sa unahan maubos ito. Bulinaw, kinalabasan kayo nga pure. Bulinaw, kinalabasan nga pure. Bulinaw, kinalabasan nga pure. Bulinaw. Bako. Dagko. Kanang murag tudlo ka dagkal kay? Nagtudlo sa bata. Ay barato ra, 140 ra. Ha? 140 ra. Di daog. Tumiti duha. Pwede ra. Dagko ay bulinaw. Ako niya to kalapi kapon. Bulinaw no. 140. 140. Kwinta na to kalapi. Gapon? Kuha na gapon. Mahal. Ilan ba ya? Sa? Usa. Itawag. Kuha sa dungog. Hindi po. Pero basta may buwad ang basta may buwad ng bijaw. Kaya mo gahi yung taman. Kani kay mura mag hurot na. Dawi sigan bulinawan eh. Thank you. Ako rin yung saka asin ba? Pila ba? 140 go. Ganito lagi na yung sa kilo ba? Sige. Sige. Bulinaw sinaw. So, guys. Malapit na maubos guys. Lapit na, konti na lang. Isang kilo na lang natira. Thank you Lord.
Kumita pa rin. Nililibing ng buhay pa. Ilaw. Ang kaming papa. Diri ra ko kalapi oy. Nagaulbuhan. Yeah. Unahan ang gamay mo ila Pedro kay dapit man na basketbulan. Mamo kinalasa na mo ah. Boundary nagkamya sa mo ah. Kinalabasan nga pure bulinaw. Bulinaw. Kinalabasan nga pure bulinaw. Bulinaw. Bulinaw, kinalabasan kayo nga pure bulinaw. Kinalabasan. Apit tayo nagdahan tayo sa mga kasi gupit tayo guys. Bulinaw ya. Bulinaw, kinalabasan kayo nga pure bulinaw, kinalabasan nga pure bulinaw, kinalabasan nga pure bulinaw, kinalabasan kayo nga pure bulinaw, kinalabasan nga pure bulinaw, kinalabasan nga pure. Yan, malapit na maubos guys. So, let's go. Bulinaw, kinalabasan kayo nga pure bulinaw, kinalabasan nga pure bulinaw, kinalabasan nga pure bulinaw, Wala dito lang ito maubos guys. Kinalabasan kayo nga pure bulinaw, kinalabasan nga pure bulinaw, kinalabasan nga pure bulinaw, Wala tayo pumara dito guys. Para maubos na to agad. Mapapagupit muna tayo. Kinalabasan kayo nga pure bulinaw, kinalabasan nga pure bulinaw, kinalabasan nga pure bulinaw, 140 kilo dai. Kinalabasan kayo nga pure bulinaw, kinalabasan nga pure bulinaw, 140 dai na mga 1 kilo doon nabili na rin dai. 1 kilo balik 100 ba. Ito di bilaw. Tungare mo. Pwede gay ta kuron sa gatos ang 3/4 kasi 5 darag 100. Report aram dai kaya ako sudan na ng sobra. Ha. Oh bago na. Ngapit na. Ana na buli na dali kuha na liog. Report dai ha 100 dai. Kinalabasan kayo nga pure bulinaw, kinalabasan nga pure bulinaw, kinalabasan nga pure bulinaw, bulinaw. Guys. Ubos na. Ubos na guys. Paninda natin, ubos na. Urot na lang. Diyan muna. Diyan muna. Oo. Salamat ya. Diyan muna noon. Daghan kayo na malit atong babaw. Ay, sobra gamay ah. Sudano na ako ni. Kilaw ko. Nawashi, magka. Oh, daghan kayo sa babaw. Ayan guys, bus na. Bus na bulinaw natin guys. So, yan na yung pagkasaya natin. Sige na, ano na natin. Ubus na rin.
Yun ay. Ano na tayo? At uwi tayo. Uni pa tayo uwi kasi magano pa ako putol pa ako ng buhok guys. Kasi magpaputol ako ng buhok, magpagupit ako guys kasi mataas na yung buhok ko guys. So, umusa. Uwi na tayo. Uwi na tayo guys. Let's go. Let's go guys. Uwi na tayo. Magpapagupit pa ako guys. Dadaan ako muna sa pinsan ko. Yun, ubos ang isda natin guys. So, let's go. Away na tayo. Let's go. So, ayun guys. So, ubos na yung explore natin guys. Ubos na yung dilis natin. So, ngayon ay pauwi na tayo. Sisi sa gatos. Tanaw na ko ha. Pauwi na tayo guys ha. Kasi ubos na yung isda natin. So, tika lang kasi may nagawa pag-sinsa. So, ayun guys. May nagpa-ano sa atin. Nagpa-sinsilyo. So yun guys, pauwi na ako. So dadaan muna ako ng ano guys, dadaan muna ako sa ano papagupit ako ng buhok ko kasi mataas na yung buhok ko. So yun ay dadaan muna ako sa gupitan sa barbershop kasi magpagupit ako ng aking buhok kasi mataas na talaga yung buhok ko guys. So ngayon ay nakakauras na tayo kasi kaya ako nagkumpara ngayon umaga. Yung natira ko lang kahapon yung binita ko kasi ngayong araw ay may lakad kami at saka celebrate kami sa birthday ni Boss Pab. Yun. So yun guys. So update ako mga guys pagdating ko sa bahay, pagdating ko din sa barbershop. So